दुनिया में सीधा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मददगार हैं, लोगों की हर बात सुनने वाली हैं और उनके सामने कुछ ना कह सकने वाली हैं और लोगों की बातों में जल्द आ जाती हैं, तो आपकी यही मासूमियत आपका सबसे बड़ा नुकसान बन जाएगी। अगर आप इस दुनिया में इज्जत, कामयाबी, मकाम और पैसा हासिल करना चाहती हैं ना, तो फिर आपको मासूमियत तो छोड़नी ही पड़ेगी और होशियार और ज़हीन बनना पड़ेगा। क्योंकि आज के ज़माने में ना चालाकी और ज़हानत सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुकी है। दुनिया में साफ दिल रखने वाला ही सबसे ज़्यादा धोखा खाता है। लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको धोखा देंगे और आपकी मेहनत का पूरा फल कोई और ले जाएगा। अब सवाल ये है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी अपने घर या ससुराल में सादा और मासूम बनी रहेंगी या फिर आप एक होशियार, समझदार और चालाक औरत बनेंगी। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जो आपकी सोच, आपके रवैये, आपके बर्ताव और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो के तमाम पॉइंट्स को बहुत गौर से सुनना है। तमाम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे नेगेटिव क्वेश्चंस को समझदारी से मैनेज करें। देखें, गुस्से में ना आए। जब भी कोई आपसे इस अंदाज में बात करे ना कि जिससे आपको बुरा लगे या कोई तंज करे या आपको गुमराह करने के लिए सवालात करे कि इसका ध्यान बटे और ये यानी कि ऐसे सवालात जो आपको गुस्सा दिलाने के लिए हों और आपको चिढ़ाने के लिए हों, तो ऐसी सूरत में आप क्या करती हैं कि आप गुस्से में आ जाती हैं और बाज़ औक़ात क्या होता है कि सामने वाले पर चीख भी पड़ती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं ना तो यकीन करें, समझ लें कि आपका खेल तो ख़त्म हो गया। क्योंकि गुस्से में ना इंसान की सोचने की ताकत ख़त्म हो जाती है और सामने वाला आपको शिकस्त दे देता है। क्योंकि सामने वाला चाहता ही यही था कि आप उसका सवाल सुने और गुस्से में आ जाएं। लेकिन आपको इस सिचुएशन को होशियारी से संभालना है। आपको सामने वाले के सवाल पर पुरसकून रहना है और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप गुस्से में आती हैं ना, दुखी होती हैं और परेशान होती हैं, तो सामने वाले का मकसद जो है ना वो पूरा हो जाता है। क्योंकि वो आपको परेशान ही करना चाहता है। वो आपको अपने मकसद में कामयाब हो गया, वो आपको तंग करना चाहता था और वो कामयाब हो गया। मिसाल के तौर पर आपके घर या फैमिली में ऐसी बहुत सी औरतें होती हैं जो जानबूझकर आपसे ऐसे सवालात करती हैं ताकि आपको कमतर फील करा सकें। मसलन, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम कैसे गुजारा करती हो, या अगर तुम्हारी बेटी है तो बेटा क्यों नहीं है। इनका मकसद ये होता है कि आप सवाल सुनकर गुस्से में आ जाएं और ये सोचने लगें कि हाँ वाकई मुझ में तो ये कमी है। तो या तो आप ऐसे सवाल से बच जाएं और बात बदल दें, या आप इसे मजाक बना दें। क्योंकि हंसी मजाक की बात कहकर ना मौजू बदल दें, कोई हंसी मजाक की बात कहकर मौजू बदल दें, लेकिन कभी भी सामने वाले को ये फील ना होने दें कि आप उसके इस सवाल ने आपको अफसुर्दा कर दिया है या सोच में डाल दिया है कि वाकई मुझ में ये कमी है। असल चालाकी और जहानत गुस्से में जवाब देने में नहीं बल्कि खेल को पलट देने में है। तो इसे ये महसूस ना होने दें कि आपको बुरा लगा है। आपके अफसुर्दा होने की बजाय वो खुद अफसुर्दा हो जाएगा कि इसका वार तो असर ही नहीं कर सका। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को अगर आप देखें ना, कारोबारी लोगों को और कामयाब अफराद कभी भी नेगेटिव सवालात पर गुस्सा नहीं करते बल्कि मुस्कुरा देते हैं और ऐसा टका सा जवाब देते हैं कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। जो गुस्से में जवाब देते हैं ना वो हार जाते हैं और जो समझदारी से जवाब देते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। बगैर मतलब कि कोई भी आपका नहीं होता। यानी कि इस दुनिया में कोई भी बेमतलब आपका नहीं है। जितनी जल्दी आप इस हकीकत को कबूल कर लेना उतना ही बेहतर है। अगर आप ये समझती हैं ना कि लोग बगैर किसी मतलब के आपका साथ देंगे, आपको याद रखेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस दुनिया में ना कोई भी मुफ्त में साथ नहीं देता। हर शख्स आपके अपने फायदे के लिए आपके साथ होता है और जब आप उनके लिए फायदेमंद नहीं रहती या उनके किसी काम की नहीं रहती तो वो आपको यूं छोड़ देते हैं जैसे आप कभी थी ही नहीं। आपने सुना होगा ना, जिसका काम उसी का नाम, बाकियों को सलाम। अगर आप किसी के काम की नहीं, किसी को कुछ नहीं दे सकती तो लोग बस दूर से सलाम कर लेते हैं। कभी ये ना समझे कि आपका दोस्त या रिश्तेदार बगैर किसी वजह के आपका साथ देगा या आपको अच्छा समझेगा। दुनिया ऐसे बिल्कुल नहीं चलती। जब आप कामयाब होती हैं, आपके पास पैसा, ताकत होती है ना, तो लोग इज्जत भी देते हैं। लेकिन जिस दिन आप खाली हाथ, परेशान और बेबस होती हैं तो यही लोग आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो आपसे दूर रहना चाहते हैं और कि कहीं ये हमसे मदद ना मांग ले।
یہ دنیا محبت اور جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے چلتی ہے. اسی میں اصل سمجھداری ہے کہ انسان اس کھیل کو پہلے ہی سمجھ لے. اب آتے ہیں رول نمبر 3 کی طرف. اپنی زندگی کی کہانی خود لکھیں. دنیا میں سب سے خطرناک یہ چیز یہ نہیں کہ لوگ آپ پر حکم چلاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کو کرنے دیتی ہیں. یاد رکھیں، جس عورت نے اپنی زندگی کا قلم خود نہیں پکڑانا، اس کی کہانی شوہر، سسرال، رشتہ دار اور معاشرہ لکھ دیتا ہے. اور پھر وہی ہوتا ہے جو اس عورت نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر عورتیں اپنی زندگی خود نہیں جیتی بلکہ ادھار پر دی گئی زندگی گزارتی ہیں. کبھی ماں باپ کی مرضی، کبھی بھائیوں کی سوچ، کبھی شوہر کے فیصلے اور کبھی بچوں کے نام پر قربانی. مثال کے طور پر ایک لڑکی پڑھنا چاہتی ہے، کچھ بننا چاہتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے ابھی ابو کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے یا شادی کے بعد دیکھیں گے. شادی ہو جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے اب بچے ہیں، اب وقت نہیں، اب عمر نکل گئی ہے. اور یوں وہ عورت ایک دن آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی خود کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں. اصل سچ یہ ہے کہ جو عورت خود فیصلہ نہیں کرتی وہ کسی نہ کسی کی پلاننگ کا حصہ بن جاتی ہے. اور دنیا میں ہر کامیاب عورت، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس نے ایک دن یہ جرت کی ہوتی ہے، یہ میری زندگی ہے اور میں اس کے فیصلے خود کروں گی. اپنی کہانی خود لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضدی بن جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں. آپ یہ جانیں کہ آپ کہاں ہاں کہنی ہے آپ کو اور کہاں آپ کو خاموش انکار کرنا ہے. یاد رکھیں، آپ کی خاموشی بھی ایک فیصلہ ہے اور بعض اوقات سب سے خطرناک فیصلہ. اب آتے ہیں رول نمبر 4 کی طرف. جلد بازی تباہی ہے. سمجھدار عورت جو ہے نا، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ نہیں کہ وہ کتنا بولتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کب فیصلہ نہیں کرتی. دنیا کے سب سے بڑے نقصانات اکثر ایک جملے سے شروع ہوتے ہیں کہ ابھی فیصلہ کرو. جلدی میں کیا گیا فیصلہ اکثر ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتے ہیں. ہم عورتیں کیا کرتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، بات دل پر لے لیتی ہیں، سٹریس میں آ جاتی ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ہاں یا نہ کہہ دیتی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو جذباتی بلیک میل کیا، اگر تم نے ابھی ہاں نہ کی نا تو سب ختم ہو جائے گا. آپ ڈر جاتی ہیں، آپ نے وقت ہی نہیں لیا، آپ نے سوچا ہی نہیں اور آپ نے ہاں کہہ دی. کچھ عرصے بعد پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ تو میرے خلاف تھا. تو جو چلاک لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیشہ دوسروں کو جلدی میں فیصلہ کرواتے ہیں تاکہ سامنے والا سوچنے کا وقت ہی نہ لے سکے، اسے سمجھ ہی نہ آ سکے کہ مجھے ہاں کہنی ہے یا انکار کرنا ہے. تو سمجھدار عورت کبھی بھی سٹریس میں فیصلہ نہیں کرتی. وہ خاموش رہتی ہے، وقت لیتی ہے اور پھر وہ سچویشن کو خود بولنے دیتی ہے. یاد رکھیں، خاموشی جو ہے نا وہ کمزوری نہیں ہوتی، انتظار بزدلی نہیں ہے اور وقت لینا نقصان نہیں، بلکہ یہ سب دانائی کی علامات ہیں. جلدی وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اپنے فیصلوں پر خود یقین نہیں ہوتا. دوسرے انہیں جس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں وہ اسی طرف فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ٹائم لیں، انتظار کریں، سچویشنز کو کنسیڈر کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں. اب آتے ہیں رول نمبر 5 کی طرف. ڈونٹ بی ٹو نائس. ضرورت سے زیادہ اچھا نہ بنے. اچھی عورت ہونا ایک خوبی تو ہے، لیکن ہر وقت اچھا بنے رہنا ایک خامی بھی بن جاتا ہے. دنیا اچھائی کو نہیں، کمزوری کو پہچانتی ہے. ہماری سوسائٹی میں نا بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں سب کا خیال رکھوں گی تو سب میرا بھی خیال رکھیں گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا قربانی کو عادت بنا لیتی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو سب کے کام کرتی ہے، سب کی سنتی ہے، لیکن خود کو اگنور کرتی ہے. اور جس دن وہ خود تھک جاتی ہے نا تو کوئی اس کا حال بھی نہیں پوچھتا. سمپل سی اگزامپل لیں کہ جنگل میں جو لکڑہارا ہے نا، سب سے پہلے جو سیدھے سیدھے درخت ہوتے ہیں نا ان کو کاٹتا ہے، کیونکہ ان کو کاٹنا آسان ہوتا ہے. جو ٹیڑے میڑے اور الجھے ہوئے درخت ہوتے ہیں نا ان کو پہلے نہیں کاٹے گا، کیونکہ ان کو تھوڑا کاٹنا مشکل ہوتا ہے، ٹیکنیکل ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح سادہ، زیادہ اچھی اور ہر بات ماننے والی عورت سب سے پہلے استعمال ہوتی ہے. تو ضرورت سے اچھا ہونا لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے کہ میں استعمال ہونے کے لیے تیار ہوں. سمجھدار عورت جو ہے نا وہ مہربان تو ضرور ہوتی ہے لیکن بے وقوف نہیں ہوتی. وہ جانتی ہے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں انکار کرنا ہے اور کہاں مجھے باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے. یاد رکھیں، عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت باؤنڈریز سیٹ کرنے سے ملتی ہے. اب آتے ہیں رول نمبر 6 کی طرف. اسٹے اوے فرام نیگیٹو اینڈ ایم لیس پیپل. منفی اور بے مقصد لوگوں سے دور رہیں.
आप जैसी सोच रखती हैं ना वो आप अकेली नहीं बनाती, आपकी जो सोहबत है ना वो बनाती है। ये कहावत तो आपने सुनी है ना, ये बिल्कुल सच है कि आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं ना, आप उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आप हर वक़्त शिकायत करने वालों, मायूसी फैलाने वालों और ख्वाबों का मज़ाक उड़ाने वालों के साथ रहेंगे ना, तो आपके ख्वाब भी आहिस्ता-आहिस्ता मर जाएँगे। मिसाल के तौर पर एक औरत कुछ करना चाहती है, लेकिन जो उसके इर्द-गिर्द लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि ये सब फ़िज़ूल है, हम जैसे लोग ये नहीं कर सकते, हमारे नसीब में यही लिखा है एंड दैट इज़ इनफ। रफ्ता-रफ्ता क्या होता है, वो औरत भी ख्वाब देखना छोड़ देती है, उसकी सोच भी वैसे की हो जाती है। याद रखें, अगर आप शेरों के साथ रहेंगी ना, तो शिकार करना सीखेंगी और अगर आप गधों के साथ रहेंगी, तो सिर्फ लात मारना सीखेंगी। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका खैरखा नहीं होता और हर खामोश शख्स आपका दुश्मन नहीं होता। जो औरत समझदार होती है, अपनी सोहबत बहुत सोच समझ कर चुनती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा मुस्तकबिल मेरे आज के लोगों से जुड़ा हुआ है। तो ये थे वो 6 सादा से रूल जिनको अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगी, जिनको अगर आप अपना लेंगी, तो आप समझदार, चालाक और ज़हीन बन जाएँगी और आप ये समझ पाएँगी कि आपके इर्द-गिर्द लोग आपकी मासूमियत का, आपकी सादगी का फ़ायदा उठाते हैं या वाक़ई आपके साथ मुख़लिस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।